تونس سي اون فيل كلها دي بارادوكس. ساعات تحس قش عليه الوقت وقف في عام 70. Le côté où fait bon vivre d'une ville méditerranéenne tranquille. و en même temps ساعات تلقى روحك في حوم جوجمة وستريس وسخ وتزمير. Mais ça reste quand même une ville محلولة على العالم وكونكتée. تعرف شنو باش تغني لي ولا متعرفش؟ هو عندي برشا غنيات، اما فما غنية ديما تغنيها لي ميمة الله يرحمها ماتت. هي اصلها من برقو ميمة، دونك كانوا النساء الكبار يقعدوا يغنيوها. غنية محلاها على الاخر، انا تمسني برشا، دونك نحب نغنيها لك. شو اسمها؟ يا ريز الفارس. اسمي خليل هنتاتي, mon nom de scène Khalil Ipi, je suis compositeur, musicien. J'ai commencé il y a 2 ans un projet jdid solo qui s'appelle Aishosha, qui est un projet qui lie un peu 2 passions que j'ai toujours eues, qui est le cinéma documentaire, surtout qui est متعلق les musiques traditionnelles et populaires, et la musique électroacoustique, chose que je fais depuis un moment, et le field recording. En gros, j'ai toujours travaillé sur la matière sonore dans des musiques traditionnelles et populaires, puis mes projets. Jusqu'ici, quand ساعات نسجل ساعات ناخذ de la matière déjà existante dans les vinyles. Mais المرة هذه حبيت نعمل un voyage tout autour du pays pour aller vraiment filmer sur place différents genres de musique traditionnelle et populaire في تونس et travailler avec cette matière pour créer un spectacle. اي جوست الجملة الأولى باش نشوف الصون. برقو اللي هي صارت فيها معناتها انتفاضه ضد الاستعمار، كيبداو الرجال نتاعهم المقاومين في الجبل، دونك يحكيو معاهم بالغناء هذا. La journée avec Holmes, par exemple, dans ce cas, je filme énormément de choses. Et ce morceau-là, particulièrement, je l'avais kiffé, avec un côté très... et il parle de guerre, d'ailleurs, le morceau. Donc, comme il parlait de guerre, je voulais faire un truc très... vraiment des percussions très puissantes. Moi, je trouve que la musique électronique et les musiques électroacoustiques et les musiques contemporaines en général, elles peuvent avoir un rôle très important dans la sauvegarde les musiques traditionnelles et populaires. Dans cette logique-là de prendre de la matière sonore pour la retravailler, la remixer, lui donner un nouveau souffle, il y a beaucoup d'artistes qui, du coup, se sont plongés dans leur musique traditionnelle partout dans le monde. Et que ces artistes-là se réapproprient finalement. Mais c'est juste du dépoussiérage, mais aussi une réappropriation contemporaine et actuelle de ces musiques-là. أبداً أبداً لا أنساها يا رب احفظ أرض بلادي. أهلا سي منير. أهلا سي خليل. Comment ça va? لاباس؟
بون نعملوا طلع على الموزي الموزي دانسترومون ميوزيك. التصويره هذه تصويره بالحق تاريخيه، على خاطر هذه الفرقه التونسيه اللي مشات مثلت تونس في الكونغري دو كير 1932، ومن هنا جوستومون عندك دي فوتو بريز en 1960 par un ethnomusicologue suisse allemand. هاي ستيل زلاسي. حاجه هكا لي تروك ماركون فما جاية مايكل جاكسون 94 جاكسون جاكسون جاي هون. Le projet, il a aussi une histoire familiale. Moi, j'ai vraiment grandi dans une famille où la musique et le cinéma ont toujours été très présents. La musique, à travers l'Oueled اللي هو كان il travaillait en tant que conservateur de la phonothèque nationale en Tunisie. اللي هي النجمة الزهرة. ملي احنا صغار نشوفوا يمشي يسجل avec des musicologues, des ethnomusicologues à travers le pays pour aller récolter et archiver toute la musique. Je peux ouvrir? Oui, bien sûr. Voilà. C'est un synthétiseur. Oui, oui. Ça, je pense que c'est une pièce unique. Voilà, مش normal. تو باش ندخلوا السال ديكوت نتاع الفونوتيك. حبيت تجي لهنا باش نوريك حويجات متاكد انهم باش يعجبوك dans le cadre de ton projet éventuellement. L'idée c'est de le montrer cette musique telle qu'elle est pratiquée في الكونتكست local نتاعها. Donc ça a été clair plus tard quand j'ai commencé le projet Aïchoucha de travailler un peu avec Mounir parce qu'il connaissait le terrain et que du coup ça crée aussi ce lien et de travailler avec son père c'est assez spécifique. أهم حاجة ما فهمتهاش علاش من مستير هذا خاطر ظهر لي يقرب أكثر للسود. Les régions ont des spécificités أما ما هماش دخلتوا بيان سور معناها وفما هذيك لا ترانزيمونس اللي هي سيت اون اوكازيون باش تصير اختلاط وتصير تبادل غنايات تبادل تقاليد والى اخره. Et la deuxième partie يعني اللي تخلي عايشوشة c'est aussi une histoire familiale اللي هو عايشوشة اسم جدتي. وعلاش حبيت نسميها عايشوشة خاطر كي كنت صغير نزيد نذكر اول مره هداو لي ان انريجسترور اللي كان يستعملوا في الخدمه نتاعو. دونك كنت في الدار اول عبد نجم نمشي نسجل وقيته هكا في اعراضي نجم نسجل حكايات وكانت جاتي عايشوشة اللي كانت سوفون تعيش بحذانا وتجي بحذانا للدار. Donc ça a été la première personne que je field recorder finalement. هاي تو صفحة بوسها من هنا ومن هنا. شكون يعمل 4 قلنا؟ لا لا كهو لا لا خليل قلنا لا. ايوه ما احنا نزيدوا هذه المرة يا خليل هاي بوسها منها ومنها قلنا. C'est très difficile de faire un live. Faut pas croire. C'est très difficile de faire un live. L'uniformisation de la musique, je trouve que ça peut être quelque chose de très dangereux. يعني كان يولي العالم الكل يسمع في نفس الموسيقى ويلعب في نفس الموسيقى تنجم تقتل l'identité وتنجم يعني تخلي يعني les cultures disparaissent. Donc je trouve que le travail vraiment de l'archivage, il est important, le travail de réinterprétation, il est important. باش نجموا يعني notre génération les générations اللي باش يجيو بعدنا يكملوا يخدموا على الحاجة هذه. C'est là où la musique électronique et la musique électroacoustique, elle peut avoir vraiment un rôle très important pour que les choses soient au moins réinterprétées, où l'abed s'intéresse et donc continue de vouloir l'archiver.
Merci beaucoup. Merci.